ସ୍ତରରେ ବି ଆସେ, କେତେବେଳେ ଆଶ୍ୱାସନା ଭାବରେ ଆସେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ ବା ମାନେ ଯେମିତି ନିଜକୁ କରେକ୍ଟ ହେଇପାରିବା ସେଇ ଭାବରେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆସେ। ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। कि परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବେ, ଏକ ନୂଆ ମନ ନୂଆ ହୃଦୟ ଦେବେ, ଯୋଉଟା 19 ପଦରେ ଆମମାନେ ପଢିଲୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ତ ଦେବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସମୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ଦୂର କରିବା, ଆଉ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା, ଯୋଉ ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯୋଉ ହୃଦୟ आश्वासना प्राप्त हम, जो हृदय प्रभु चेतना दौथिबा चेतना को ग्रहण करिब, प्रभु से भलिया हृदय पाई प्रतिश्रुति दउछंती। आ प्रभु आम हृदय को सेमिति करिबा पाई चाहंती। प्रिय माने एथि पाई कि आमे कॉन्टेक्स्ट देखुचु कि जेरूसलम यहूदा आउ ओवरऑल इस्राएल नहीं कि दुईटा भाग को जेतळे हला आमे जो केवल यहूदा नेबानी इस्राएल भी, तो दुई भौणी को आमे जेतळे देखिबा समाने दी जण जाक तांको हृदय स्टोबर बा कठिन कले, शक्त ग्रीव हेले प्रभुंक प्रति तांकर मन बलिलानी, से माने आत्मिक व्यभिचार, तार अर्थ विभिन्न मूर्ति पूजा, विभिन्न देवादेवती पूजा सहित संश्लिष्ट हेले। आपण द्वितीय राजार शेष भाग को जो देले देखिबे कि अनेक राजा इवन यहूदा प्रदेश राजा, समीरण राजा किंबा इस्राएल राजा, तो से माने बहु आगरु परमेश्वर विरुद्धाचरण कले कले एपरी कि भी यहूदा प्रदेश राजा जोड़ा कि दाऊदर वंशजर राजा माने भी शेष भाग बेल को से माने परमेश्वर विरुद्धाचरण कले, आ परमेश्वर को मान्यता देलेनी, जाफल इवन यहूदा प्रदेश बाबिलोन हस्तरे समर्पण प्रभु करुछंती। आमने एटा पढुथलु एई भागटा मु जेमति कहिथिली आपनको 4 रु 24 अध्याय पर्यंत एई भागरे आपण देखिबे कि परमेश्वर यहूदा प्रदेश प्रति विचार आणुछंती। आ जेतेबेला आमने प्रश्न करिबा प्रभु जेरूसलम को भल पांती, तांकर विवाहिता स्त्री स्वरूपे मान्यता दियंती, आ यहूदा प्रदेश तांकर अति प्रिय, तथापि शत्रु हस्तरे काहे कि प्रभु समर्पण कले। प्रभु की एते कोठर, प्रभु की आपना लोकन को प्रेम करिनाहंती, प्रभु की निजे स्वार्थपर की एई भलिया जेतळे प्रश्न करू आमने एई अध्याय जेतळे पढुथिबा आमे जानि परिबा प्रभु काहे कि जेरूसलम को परमेश्वर बाबिलोन हस्तरे समर्पण कले, शत्रु हस्तरे समर्पण कले। प्रिय माने जजमेंट जेतेबेले आमे पढु, जजमेंट केवल जे आमानको तिक्त भाव आणे सत, किंतु आमानको करेक्शन मध्य करे आ सिखाए, आ प्रभु नुआ करी गठन करिबा पई चाहंती, सेत पई बधे आउ थरे आमानको भांगीबा पई चाहंती। आ जेरूसलम को प्रभु शत्रु हस्ତରେ समर्पण करिवार कारण भी आमाने अध्याय पढुथिला बेले बुझिबा जे काहेकि प्रभु तांको समर्पण करिसंती। आ ए शिक्षा पढुथिला बेले को आमाने भी देखिबा निजर जीवन को, आमानकर परिवार को, आमानकर मंडली को, आमानकर समाज को, आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे काई ए भलिया भूल आमे तो करूनु आजिर डेट रे। जदि करूछु ताहेले प्रेम माने समय पूर्व प्रभु को निकट को फेरिबा आ प्रस्तुत हेबा तांकर आगमन समय पर्यंत। आसंतो 12 अध्याय माने जेतेबेले देखु, 12 अध्याय प्रिय माने एई भलिया वाक्य आसुची जिजेकेल को प्रभु कहउछंती 12 अध्याय रे कि जिजेकेल तुमे एई भलिया आचरण कर बोली। केमिति आचरण ना, तुमे जेहेतु बंदी स्थान को जाऊ अछ, एबे तो तुमे बंदी रे अछ नो डाउट, किंतु एई भलिया कर जे तुमे आउ थरे बंदित अवस्था रे जाउथिबा लोक जेमिति निजर 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 बैग बैगेज धरी कि जेमिति जीव, आउ जो भलिया मन रे जीव से भलिया तमे भी व्यवहार करिवो। आ देखिबो संध्या समय रे तमे घरु बाहरिबो, आ बैग धरी कि जाउछ, आ लोक माने जानुछंती तमे कुआडे जाउछ बोली, आ पुणी तमे संध्या रे पुणी आथरे देखा जीवो। तो ये बैग धरी कि जेतेबेले लोक तमे जाउथिबाटा देखि बाकी यहूदी माने जो देले पचारिबे, तमे कहिबो एटा कि परमेश्वर जेरूसलम को एई भलिया करिया पई जाउछंती। अंधार समय रे काहे कि जीवो ना, तमे जेतु जमी देखि परिबनी,
रास्ता देखि पारिबनी तमे अंधकार रे जीव आउ आसीबो ता अर्थ तुमको अंधकार करा जीव तुम कुआडे जीव भी तुम जानी पारिबनी तो एटा कुसीए वर्णना करूछंती गॉड टेल्स द एक्साइल टू एक्ट लाइक ए पर्सन इज गोइंग टू एक्साइल थ्रू सिंबॉलिक एक्शन गोटे सिंबॉलिक एक्शन कोन ना द गॉड वांट्स जेरूशलेम दैट कैप्टिविटी इज कमिंग बिकॉज़ द पीपल रिफ्यूज टू रिपेंट एटी परमेश्वर जिजिकल को बंदित्व को जाउथिबा मनुष्य परि आचरण करिबा पई कहिले एई प्रतितात्मक कार्य द्वारा परमेश्वर जेरूशलेम को सतर्क कले जे अनुताप न कले एई भलिया बंदित्वर अवस्था आसुछि आ प्रिय माने शेषरे एक्जेक्टली एटा घटना घटिछि आपण जदि द्वितीय राजा बेले तार 25 अध्याय देखिबे तांकर लास्ट राजा को जेते बेले जेरूशलेम बाउंड्री पके के न्याउचे माने अवरोध कला परे जेरूशलेम को आक्रमण करी निया गलाल को राजा हेजेकिया को जेदेकिया को राजा जेदेकिया को तार आखि उपाड़ी देले तार दुईटा पुओ को तांको सामने मारी दउछंती आ तांकर आखि उपाड़ी की से अंध अवस्था रे जेरूशलेम को माने बेबीलोन को निया जाउछि आओ राजा सेठी तांकर मृत्यु पर्यंत सेठी रहिले परमेश्वर जहा कुंती प्रिय माने ताहा करंती न लोक भावंती कि परमेश्वर कहवा कथा शीघ्र हबनी आसंता समय रे बहुत दिन अच्छी करबा पाई बोली कि नुह परमेश्वर आपणार कार्य जथा समय रे करबा कथा प्रभु कहंती यार मुख्य पद होची 12 अध्याय मुख्य पद 12 र 25 पद 12 र 25 पद जदि पढिबा इठी कारण आंभे सदा प्रभु आंभे कथा कहबा आ जो कथा आंभे कहबा ताहा सफल हेबो आ विलंब हेबो नाही कारण हे विद्रोही वंश प्रभु सदा प्रभु कहती आंभे तुमानकर वर्तमान काल रे कथा कहबा ताहा सफल करिबा एटा होची तार मुख्य पद न कि जेहेतु 28 पद रे कहंती से माने भावंती जे प्रभु कहउथिबा कथा ये जिजिकल कहउथिबा कथा बहुत दिन पर हेबो लोकंकर भावना ए भलिया किंतु एटा शीघ्र हेबा पई जाउछि सेही भावटा को से प्रकाश करंती प्रिय माने द्वितीय माने नंबर्स यात्रा सॉरी नंबर्स गणना पुस्तक तार 23 र 19 पद जदि पढिबा गॉड इज नॉट ए मैन दैट ही शुड लाई मनुष्य परमेश्वर नुह जे से मिथ्या कहंती से जहा कहंती ताहा से सफल करंती भी माथ्यू 24 र 35 लिखा होची कि माय वर्ड शैल नॉट पास अवे कि मोर वाक्य न मोर वाक्य व्यर्थ हेबनी परमेश्वर जहा कहंती और करंती प्रिय माने सेटा शीघ्र हुए जदि आम परमेश्वर आगमन समय अनेक दिन है बोले अपेक्षा करूँ दीर्घ 2000 वर्ष है अपेक्षा करूँ प्रभुंर आगमन समय को किंतु प्रिय माने प्रभुंर आगमन समय जिते विलंब हो तार अर्थ प्रभु सेति की दया प्रकाश करुछंती कारण अनेक लोक प्रभु निकट को फेरबार बाकी अच्छी जदि शीघ्र आसंते हे पारे बहुत आगुरी 25 वर्ष आगुरी जदि आसते मुझे न था कारण मु प्रभु को विषय शुणी नी कि जानी नी न 25-30 वर्ष आगुरी तो से भाया प्रभु मान गोटे समय दौरान परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु प्रिय माने चिर सहिष्णु न दीर्घ सहिष्णु अनेक अपेक्षा करती आम मान निकट को फेरवा प्रोडिकल सन भाया जमी न अपव्य पुत्र दृष्टांत आम जमी पढ़ुलु बापा अपेक्षा कर पुओ केतले फेर बोली आमने भी प्रभु निकट को फेरवा प्रभु अपेक्षार अच्छा से दिन प्रभु सदा प्रभु भी अनेक सुजोग देले जिहुदा प्रदेश लोक मान जेरूशलेम लोक मान लीडर्स मान राज मान कारण से माने प्रभु निकट को फेरबे कि बोली किंतु न फेरबार दंड निकट को आसছে 13 अध्याय रे आमे देखिबा एठी 13 अध्याय प्रभु द प्रॉफिट परमेश्वर मिथ्या भाववादी मानक विरुद्ध रे जजमेंट आणुछंती मिथ्या भाववादी माने एई समय रे कोन होतिला ना भाववादी माने से समय रे से माने शांति प्रचार करुथिले शांति अछि बोली प्रचार करुथिले जिजिकल तार 13 अध्याय रो 10 पद होछि यार मुख्य पद आ परमेश्वर कहंती कि ए जो प्रॉफिट मानकु मु कथा हेनी मु से मानकु वाक्य देनी तथापि से माने जान भाव कहंती जे आमे सदा प्रभुंकर वाक्य आमे कहूछु बोली केतेटा मिथ्या भाववादी मन थिले जो समय रे कि राजा जोटा सुनिबा पई चाहुथिले लोक माने जोटा सुनिबा पई इच्छा करूथिले सेटा से माने कहउथिले परमेश्वरंकर वाक्य को से माने कहू नथिले
ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିବା କଥା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କାଟିବ ସେ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ଲିଡର୍ସ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ କରେକ୍ସନ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 10 ପଦରେ କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ହଁ କେ ଭୁଲାଇ ଅଛନ୍ତି ନ ଆପଣ ଯଦି ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯୋଉ ମୂଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କିଛି ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଆପଣ ଆପଣ ଆତ୍ମାର ପଶ୍ଚାଦଗମନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବା ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। 7 ପଦରେ ଆମ୍ଭେ କଥା ନ କହିଲେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବୋଲି କହୁଅଛ ଯେ ତୁମମାନେ କି ଅସାର ଦର୍ଶନ ପାଇନ ଓ ତୁମମାନେ କି ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହ। ପ୍ରିୟମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ପାଇ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତର୍କତା ଆସିବା କଥା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖପାତ୍ର ବାଛିଅଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଆଜିର ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେଇ ସମୟର ପ୍ରଫେଟ ଆଉ ପ୍ରିଷ୍ଟ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା, ଲୋକଙ୍କର ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ରୋଲ, ଦ ପ୍ରଫେଟ ଦ ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟ ରୋଲ ହଉଛି ସେଇଟା। କଣ ନା ଲୋକଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥିବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଇ କରେକ୍ସନ ୱାର୍ଡ ବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ହେବା କଥା। ଆଜି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ହଉନି। ଅଧିକାଂଶ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କରେକ୍ସନାଲ ପ୍ରିଚିଂ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମମାନେ କାନ୍ଥ ଲେପନ କରୁଛୁ। ଏଇ 10 ପଦ ତଳକୁ ପଢିବେ ଯଦି ଲେଖା ହଉଛି କାନ୍ଥ ଲେପନ କରନ୍ତି ନା, ଭଲ ମସଲା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମସଲା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଲେପନ କରିକି କାନ୍ଥକୁ ଚକଚାକ କଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ, କଠିଣର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କାଟେ ବୋଲିକି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତ ସେମାନେ ପଦ ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଥା ହେବେ ଆପଣ ମାନେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି ବୋଲି କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ଯଦି କରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ତେବେ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ଇଭିନ୍ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇପାରିବା କଣ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେଇ ସମୟର ପ୍ରଫେଟ ବି ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ଅନ୍ଧତା ତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ନଉଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ବିନା ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟାଶନ ବିନା ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହଉ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାନି ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିପାରିବାନି ଆଉ ନିଜେ ବି ସଚେତନ ହେଇପାରିବାନି। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରଫିଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ପ୍ରଫିଟ, ଫଲ୍ସ ଟିଚର୍ସ। ପଲର ସମୟରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ପଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଏଇଭଳିଆ ଟିଚର୍ସକୁ ତୁମେ କଣ କର, ନୋଟିସରେ ଆଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ପୃଥକ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ ଦ ବିଲିଭର୍ସ ମଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଟିଚିଂ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସ୍କ୍ରିପଚର। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ନେବା ଆଉ ଆମେ ଶିଖିବା। କରେକ୍ସନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରେକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଦେଖୁଛୁ। ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ସେଟା ଢାଙ୍କନ୍ତି। ଢାଙ୍କିଲେ ସମାପ୍ତ ହୁଏନି, ବରଂ ଆକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇକି ହିଁ ରହିବ, ତାର ଭଲ ହେବନି ଆପେ ଆପେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବି ମୁଁ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ମଣ୍ଡଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଶିଖୁ, ଭୁଲ ହେଲେ ଭୁଲ ହଉଛି ବୋଲି କହିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଦ ସ୍ପିରିଟ, ଦ ଅଥରିଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ଯଦି ଭୁଲ କରିବା ଲୋକକୁ କୁହାଯାଉ, ଯଦିଓ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲିଡର, ଯଦିଓ ଅଧିକ ପଇସା ବାଲା, ଯଦିଓ ତା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଳିତ ହଉଛି, ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ଠିକ ହେଇଯିବ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଅଧିକ ଗଠିତ ହେବ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ
मंडली को आसवे जदि से लीडर जदि भूल करुचे ताल पर एंटायर मंडली समाज देश रुइंड होछि जेरूशलेम रो परिस्थिति भी सेटा द लीडर्स एक्चुअली द डिफॉल्टर लीडर माने से माने प्रभुंकर विमुख हेले एंटायर कंट्री कौन से धार्मिक लोक नथिले कि थिले से जिजिकल भलिया धार्मिक लोक जोटा प्रिस्ट हेबा पई प्रस्तुत होतिला किंतु लीडर्स मानकर डिसीजन पई देश बंदित अवस्था रे गला प्रिय माने अमन भी लीडर अमनकर परिवार रो अमनकर मंडली रो अमनकर समाज रो सिट पई प्रभु सब बेले लीडर्स को जागृत करांती लीडर्स शुड बी प्रोटेक्टेड न कि सब बेले तो स्पिरिचुअल लीडर को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन प्रार्थना द्वारा विश्वासी माने पास्टर को आपण माने भी प्रार्थनार सहित धरी रखंतु काले से जिमिति विमुख न हुए कि प्रभुंकर वाक्य र विरुद्धाचरण न करे आमने बेले बेले अजाणतरे भी बहुत गुड़ा भूल करू सेटा हुए न सेटा प्रभु कहते प्रॉफिट विरुद्ध रे न मिथ्या भविष्य वक्ता विरुद्ध रे 14 अध्याय को जतबे देखिबा 14 अध्याय रे कोन कहूची ना जेरूशलेम रु किछि प्राचीन माने आसुछंती जिजेकेल पाखकु किछि लीडर्स आसुछंती आ पचारुछंती जे प्रभु कोन कहबा पई चाहूछंती आ प्रभु कोन कहबा माने आमन को देश प्रति आ कोन करिवे देखंतु आमे एठी दुईटा ग्रुप लोक देखुछु गोटे ग्रुप ऑफ लोक ऑलरेडी जेरो बाबिलोन रे अछंती कबर नदी कूल रे बाबिलोन हारारी 10,000 लोक से कैंप रे अछंती आ बाकी लोक तथापि एबे भी जेरूशलेम रे अछंती से जेरूशलेम रे प्राचीन माने आसी जिजिकेल को इटा पचारिबा पे आसंती सेते बेले प्रभु जिजिकेल को कहउछंती सेटा 14 अध्याय अनंतर इस्राएल रे प्राचीन वर्ग मध्यरु केतेक जण मो निकट को आसी मो सन्मुख रे बसिले सेते बेले सदा प्रभु एई वाक्य मो निकट रे उपस्थित हेला हे मनुष्य संतान एई लोक माने आपन आपना देवता गण को आपन आपना हृदय रे नै अछंती ओ आपण मानकर अधर्मजनक विघ्न ओ आपण आपना सन्मुख रे रखि अछंती आंभे कि कौनसी मते सेमानंकु आंभ निकटरे अनुसंधान करिबा को देबा ता अर्थ प्रिय माने परमेश्वरंकर वाक्य बा परमेश्वरंक विषय रे बा परमेश्वरंकु विषय रे जानिबा पई जिजिकल पाखकु जेरूशलेम रो प्राचीन माने आसंती किंतु सेही प्राचीन माने समस्ते पाप कर्म रे लिप्त आ मूर्ति पूजक तांको हृदय रे से माने मूर्ति स्थापन करिसंती प्रिय माने मूर्ति स्थापन माने कोन ना परमेश्वरंक ठारू जे कोनसी विषय वस्तु व्यक्ति को जदि अधिक प्राधान्य देबे बा देबा आम हृदय रे ताहले सेटा मूर्ति रे परिणत हो जाए गॉड वांट्स द फर्स्ट प्लेस इन आवर हार्ट आमन को हृदय रे प्रभु प्रथम स्थान चाहंती द्वितीय स्थान को प्रभु पसंद करंतिनी जे कोनसी विषय हो कि वस्तु हो कि व्यक्ति हो परमेश्वर और मो मध्य रे जदि प्रथम स्थान नउछि दैट बिकम्स ए स्टैच्यू मूर्ति सेटा होछि आइडल आउ एई लोक माने भी प्राचीन माने भी प्राधान्य परमेश्वर को दियंती ना प्राधान्य तांको बल रे तांकर सिस्टम रे तांकर राजा रे तांकर क्षमता रे से माने प्राधान्य देले परमेश्वरंकर हस्त जे तांको सुरक्षा करिवो सेटा से माने से भलिया मान्यता देलेनी आ परमेश्वर सेटा जिजिकेल को कहउछंती जिजिकेल से लोक माने आसिले कहिबो एटा जे कोन ना तमे की परमेश्वरंक ठारू सत्य लंघन करिन तमे कि परमेश्वरंक ठारू अलगा परमेश्वरंक विरुद्ध रे पाप करिन ताहेले आमे केमिति तुम सहित कथा हेबा आउ एटा तांको कुहा कहउची कि जेरूशलेम रे अमंगल सुनिश्चित आपण 12 पदरु तळको तळ जतळ पढिबा एटा जिजेकेलकर मुख द्वारा प्रभु प्रकाश करछन्ते प्राचीन मानकु जे तुमरो अमंगल सुनिश्चित कारण तुमे तुम हृदय रे तुम्हें से हृदय रे तुमर मूर्ति स्थापन बा ईश्वरंकर विरुद्धाचरण करिकी आसी अच्छ आर मुख्य पद होची 3 पद जोटा मु पढ़िली 13 पद में पढ़ुची हे मनुष्य संतान कौनसी देश सत्य लंघन द्वारा आंभ विरुद्ध रे पाप कले जेतेबेले आंभे ताहार विरुद्ध रे आपना हस्त विस्तार करू ताहार अन्न स्वरूप जष्टि भांगू और तो मध्य दुर्भिक्ष उठाओ पुणी तई मध्य मनुष्यर पशु उच्छिन्न हेबे 21 पदरे प्रभु केमते दंड पठांते लेखाउची कारण सदा प्रभु ए कथा कहंती आंबे मनुष्य पशु उच्छिन्न करिबा पई जेतेबेले जेरूशलेम विरुद्ध रे खड्ग दुर्भिक्ष हिंस्रक पशु और महामारी आंबर एई चारि महादंड पठाइबा सेतेबेले आउ के
ସେତେବେଳେ ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ନ ଘଟିବ। ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଯେଜିକେଲ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର ଜେରୁସାଲାମ ପ୍ରତି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମହାଦଣ୍ଡ ଆସିବ ତମ ପ୍ରତି। ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବିଲନର ରାଜା ଆସି ଜେରୁସାଲାମରେ ଚାରିଆଡେ ଅବରୋଧ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ଖଡଗରେ ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଭଲ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ବାବିଲନକୁ ଅଣା ହେଇଛି। That is what the God did for them. 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ଉଚିତ ହଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସଂଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ରାଜା ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ବାଟରେ ଏଲିଓଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଛି। ଆଉ ଏଲିଓ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଲେ ସେଟା ସେ କିଏ ବୋଲି, ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଲିଓ କିଏ ସେଟା। ଆଉ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯାଇକି ଯାହା କହିବୁ ସେ ମରିବ, ସେ ବଞ୍ଚିବନି। ରାଣୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ପଚାରିଲେ କାହିଁ ତୁ ଗଲୁନୁ କି? ରାଣୀ ଆସି କହୁଛି ନାଇଁ, ବାଟରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା, ବୁଢା ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଦାଢି ଛାଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତମେ ବଞ୍ଚିବନି, ମରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସେ ଏଲିଓ ବୋଲି। ରାଜା କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବେଳେବେଳେ ବି ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତା, ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣିଆ କ୍ରୁଡି ପାଖରେ। ଏଇଟା ସାବଧାନ ରହିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସେଭଳି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା, ଜାଣିଥିବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗର ତାକୁ ଭୂତ ଧରିଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବିକଳ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ମୁଁ ସହିତ ତା ସହିତ 15 ନା 20 ଦିନ ଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ। ସେ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଅନେକ ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକ ସେମାନେ। ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଯଦି ହେଇଥିବେ, ସେ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଭଲ ସୁପରିଚିତ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ, ନାଗ ଫ୍ୟାମିଲି। ଶରଚନ୍ଦ୍ର ନାଗ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଆସି କହିବେ ସେ ଗୁଡିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖ, ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖ, ସିଏ ଜାଣିଛି ବୋଲିକି। କାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମିଶିକି ପଢୁଥିଲୁ କଲେଜରେ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାର୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆସି କହିନ ଯେ ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି, ବରଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ତମେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ପଠାଉଛ ବୋଲିକି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମିଳେନି ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି। ହଁ, ମିଳିପାରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସତର୍କ ହେବା ଯେ କାହା ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ଫର୍ଚୁନ, ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖେ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା? କାହିଁକି ଆମେ ତାହା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଢାଳିବା? ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ତ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା। 15 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିଜିକେଲ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ଜିଜିକେଲକୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲାମକୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କଣ? ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳକୁ ଯଦି ବହୁତ ଭାବରେ ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବିନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପଢି ପଢି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କି କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗଛ, ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ। Jerusalem is compared with the useless vine fit only for the burning because it fails to produce the spiritual fruit. ଏଇଠି ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଜେରୁସାଲେମ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ବଣର ଗଛ ସହିତ ବି ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଗଛରେ କିଏ କଣ କି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଆମେ ଜାଣି, ଯଦି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସେ ଲତା ମାଳ ଭଳିଆ ହେଇକି, ମୋଟା ଗଛ ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ମାଳ ହେଇକି ଯାଏ। ତାକୁ କୋଉ କାମକୁ ଆସେନି। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା
जदि सुखी गला उपाड़ी देले बेले तार को काम को आसेनी ताकू जस्ट निया रे पका जाए दरकार पड़ले जंगल रो गछ आ अलगा किछि काम रे आसे सेना ए आसेनी सेत पई प्रभु कंपेयर करछंती जंगल रो गछ तुलना रे तुमे को हिसाब रे भलो अछ आ एमिति भी जदि द्राक्षालतार जदि ए मुंड जदि निया लागि गला से मुंड निया लागि गला मझी अंशटा रहिले पुणी आ को काम रे आसीबो इवन तो ठीक समय रे ही तो काम रे आसुनी ताहले निया लागि अदि भाग रे जतले निया लागि जाउची ताहले पुणी आ को काम रे आसीबो सेटा आ को काम रे आसीबोनी ता अर्थ यूजलेस तो प्रिय माने एटा मन को आत्मिक अर्थ रे बुझिबा गले एटा चाहंती गॉड एक्सपेक्टेड हिज पीपल टू बियर स्पिरिचुअल फ्रूट परमेश्वर तांको लोक मान को ठरो आत्मिक फल आशा करंती आत्मिक फल आशा करंती जदि आम आत्मिक फल जदि फलिबानी ताहले प्रिय माने आमानकर मुख्य ए गछर किछि मूल्य नाही प्रभु जीशु भी से कहती कौन ना तांको सहित रहिले आमने फल फलिबा नहीं कि जन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 5 पद जदि पढ़िबो जे मो सहित रहे आ जा सहित मु रहे से प्रचुर फल फलिबो जदि आमने प्रभुंको सहित रहिबानी ताहले फल फळि परिबानी आ जदि जे गछ फल फळेनी ताहले काटी ताकू नियारे पका जाए माथ्यू 3:10 रे तो प्रिय माने फल फळिबा निमंते प्रभु अधिक जत्नवान करंती किंतु जेतले फल न फळे सेटा जमी को अकर्मण्य करे सित पई गछ कटा जाए आ को भलिया फल आमन को ठर आशा करा जाउची आज रे डेट रे प्रिय माने आत्मिक फल आमनकर आचरणर फल मंडली से फल उत्पन्न करिवार आवश्यक जोटा कि समाज चाहूछि समाज कोन अपेक्षा करूछि मंडली ठारो गला सप्ताह मु प्रचार करतली भवानीपाटना जूम रे गोटे वाक्य प्रभु मते बहुत सुंदर भाव रे अनेक थर प्रचार करिछि किंतु से वाक्य सुंदर भाव रे आसिला मु सेठी आउथरे अनुप्राणित हेली पितराव जहां मंदिर को जाउछंती प्रेरित 3 अध्याय रे आउ सेठी से लोक पितराव जहां को अपेक्षा करूछि किछि पैसा आसारे पितराव जहां कहउछंती सुना नै कि रूपा नै मो पाखरे किंतु मो पाखरे जहा अछि मु ताहा तुमको देबी आ सेटा कहउछंती जीसुको नाम रे उठ आ चाल आज से दिन मते प्रश्न करा गला जे मु निजे प्रश्न कली मो पाखरे कोन अछि मो मंडली को देबा पई आज मंडली पाखरे कोन अछि समाज को देबा पई आज आत्मिक नेता मान पाखरे कोन अछि सरकार को सुझाव देबा पई सामाजिक नेता मान को सुझाव देबा पई आमन को पाखरे कोन अछि व्हाट वी हैव टू गिव आमन को पाखरे कोन अछि देबा पई व्हाट डू यू हैव गुडे दिन जेरम पुणी जेरम को नहीं गले पोप वाटिकन सिटी को जेरम होसंती कैथोलिक स्कॉलर जणे कमेंटेटर जेरम को नहीं कि वाटिकन सिटी रे देखुचंती तांग घर को जेतेबेले नहीं गले घर चारिआडे हेरा नेरा सब विभिन्न प्रकार सुंदर सब मेटल्स रे सज्जित हेछि आ पोप कहले जेरम को जेरम लुक एट दिस नाउ द चर्च कैन नॉट से दैट आई डू नॉट हैव द सिल्वर नॉट गोल्ड कि कहले कि जेरम आज चर्च कहि परिबनी जे हमन को पाखरे सोना नाही कि रूपा नाही आ जेरम कहले नीदर चर्च कैन से गेट अप इन द नेम ऑफ जीसस एंड वॉक तापर जेरम कहले चर्च पाखरे एटा भी कहिबार क्षमता आज नाही जे यीशु को नाम रे उठ आ चाल बोली कि पिने माने बेले बेले हमन कर भलिया चर्च रे तो हमन को पाखरे किछि नाही सोना रूपा नाही तो नाही प्रभु को नाम रे शक्ति भी हम माने हरै सारुछु what we have to give that is what God is expecting जेतेबेले प्रभु आसीबे प्रिय माने आमन को ठारू सही फल चाहंती do you have that फल मो सही प्रश्न कहले what do you have to give आज रे डेट रे तो पाखरे कोन अछि तो पाके देबा पाई आज समाज को देबा पाई मंडली पाखरे कोन अछि यस प्रिय माने आमन को पाखरे से सर्वशक्ति ना यीशु को ना that name is for all से ना ही सब किछि रोगी को जदि से ना देबा सुस्त होई के चलिबो दरिद्र को जदि से ना देबा धनवान हेबो जो जगह रे अशांति अछि से ना जदि प्रचार करिबो शांति स्थापन हेबो से ना द नेम इटसेल्फ इज ऑल अबाउट इट से ना रे सब किछि अछि प्रिय माने से ना को भी हम माने आम प्रिय लोक मान को निकट रे स्थापित करबा
जेजिकेल 16 अध्याय जेजिकेल 16 अध्याय एठी लेख अछि कि प्रभु यीशु जेरूशलेम को आ यहूदा प्रदेश अनफेथफुल ब्राइड बा अविश्वस्त बधू सहित तुलना करुछन्ति अविश्वस्त बधू सहित तुलना करुछन्ति मु अनुरोध करि परिबि कि नै मु जानिनी कि जणे बोधे आपण म्यूट करिवार आवश्यक पर लागुछि जदि होछि त डिस्टर्ब हबनी ओके आई एम सॉरी टू से आई एम नॉट द होस्ट बट एनी हाउ सो जिजिकल 16 अध्याय एठी लेखा जाउछि कि जिजिकल को प्रभु एटा कहउछन्ति जेरूशलेम को वर्णना करछन्ति अविश्वस्त बधू आ एई चैप्टर टा बहुत बड़ा चैप्टर एक्चुअली आपण हाराहारी 62 पद बोधे हां 63 पद अछि तो विराट बड़ा पद संकेत पर मु कहउछि गोटे दुटा पद एठी कि परमेश्वर एठी जेरूशलेम रो माने इस्राएल रो प्रारंभ कहानी आनुछन्ति बिगिनिंग रो जेरूशलेम माने इस्राएल रो कहानी कहउछन्ति केमिते तमे थिला तमे परित्यक्त थिला तुमको केई पचार नथिले तमे छोट थिला बेलको तमे जन्म हेलारु आमे तुमको जानिछु तम रक्त रे छुटपुट होतिला बेले मु तुमको देखिली तुमको केही आदर करिवा लोक नथिले तमे उलंग थिला नो तो गुडा एठी सब वर्णना करछन्ति आ बड़ हेबा पर्यंत तुमे अलंग थिल किंतु आस्ते आस्ते तुमे वृद्धि हेल आ तुमको प्रति मु आदर कली सम्मान देली तुमको स्नेह कली न कि मु 10 पदर पढुछि आउरी आंभे तुमको चित्र विचित्र वस्त्र पिंधाई शिशुर चर्म पादुका पिंधाइलु आंभे शुभ्र क्षम वस्त्र रे तुम्हर कटिबंधन पकाइलु पुणी चट वस्त्र रे विभूषित कलु आउरी आंभे अलंकार रे तुमर भूषिता कलु ओ तुम्भ हस्तरे कंकण ओ गला देश रे हार देलु पुणी आंभे तुमर नासिकारे नथ कर्णरे भूषण ओ मस्तक रे सुंदर मकुट देलु ए रूपे तुमे सुना और रूपारे भूषिता हेल ओ पुणी सॉरी ओ तुम्भर वस्त्र शुभ्र खोम सूत्र ओ पटा द्वारा निर्मित शिल्प कर्म रे विचित्र हेला तुमे सरु मैदा ओ मधुर तैल ओ मधु ओ तैल भोजन कल पुणी तुम्भे परमा सुंदरी ही अवशेष रे रागिनी पद प्राप्त हेला आउ ता तळकु लेखुचंती सेई सुंदरी पाई तुमे निजको गर्व कल सेई सुंदरी हेई कि तुमे अत्याचारी हेल व्यभिचारी हेल तमे अन्य पुरुष प्रति आकर्षित हेल प्रिय माने जेतळे प्रभु एटा कहउछंती एटा आत्मिक व्यभिचार कथा कुआउछि आत्मिक व्यभिचार सेटा में जानुछु ईश्वर को व्यतीत अन्य काहाकु भी ईश्वर बोली की मान्य देबाटा आमे आत्मिक व्यभिचार सहित तुलना करू आ परमेश्वर सेटा दुख प्रकाश करंती आमे तुमको आदर कलु मान्य देलु सम्मान देलु पाटराणी कलु किंतु समय आसिला तुमे आमान को पछरे पके अन्यर आकर्षित हेला अन्य मानकु तुमे भड़ा देल गुडा एमती शब्द लेखाई छि गुडा करे अन्य माने अन्य पुरुष को तुमे आकर्षण कल आ तुमे सेमानकर सहित व्यभिचार कल छक जगार भिन्न भिन्न स्थान रे मंडप बनैल छक छक जगार मंडप बनैल पहाड़ रे तुमे मंदिर बनैल चित्र विचित्र जो वस्त्र आमे तुमको देइथिलु से वस्त्र रे तुमे तंबू बनैल आ सेठी तुमे व्यभिचार कल एई शब्द को आउछि प्रिय माने आज जदि आमे देखिबा परमेश्वर को तिक्त विरक्त करबा निमंते कि भला कर्म गुडा माने करूछु हेई पारे आमे करूनु किंतु जे भी करू प्रभु तो विरक्त होउछंती आमे प्रभु को पासरिछु परमेश्वर এই ঘটনা আগুরু কହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବେ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ୱିଲ୍ଡରନେସ୍ ରେ ଥିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଯିବ ତମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ତମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଗୃହ ହେବ ବାସସ୍ଥାନ ହେବ সেই ସମୟରେ ସାବଧାନ କାଳେ ତୁମେ ପାସରି ଯିବ ଆଉ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ହେଲା कि परमेश्वर को इस्राएल लोक पासरी गले कहीं इस्राएल कथा कहबी कहीं मु निजको निज परिवार को निजर व्यक्तिगत जीवन को आनिबिनी अभाव रे थिला को मु प्रतिदिन प्रार्थना कलु रात्र दिन उपवास सहित प्रार्थना करुथिली किंतु जेतेबेले मोर अभाव पूर्ण ही गला उत्तम उत्तम जेतेबेले हेई आसला मु पासरी पासरी गली परमेश्वर को दिन रे 3 घंटा प्रार्थना करिबा लोक गोटे घंटा को आसली गोटे घंटा रु 5 मिनिट आ 10 मिनिट को दिन इवन प्रार्थना भी करेनी गुड़ाई काम हो गला बेले बेले प्रिय माने आम को काम बातुल करे आम संपत्ति व्यतिव्यस्त करे दिए
आमनकर अनेक वस्तु द्वारा मैंने इतस्तत आम मैंने ये जाऊ जे मैंने पासोरी जाऊ जो परमेश्वर आम मान प्रति एते महत्व कर्म करा मैंने पासोरी जाऊ जाऊ प्रभु सेटा दुख प्रकाश करते विवाहिता कन्या विवाहिता वधु तांको परित्याग करुछि। हस्य पुस्तक जदि पढ़े हत्या पुस्तक कहानी ही यहीटा हस्य को गोटे व्यभिचारिणी स्त्री सहित विवाह करने प्रभु कहते आ हस्य जो विवाह होछि गोटे व्यभिचारिणी स्त्री को पुओ झे हला परे भी से व्यभिचार कर्म रे जाउछि हस्य ताको छाड़ी दउछि किछि दिन पर प्रभु आउथरे कहउछन्ति जाई ताको आउथरे नै किया हस्य तिक्त हो जाउछि कि प्रभु कौन कहउछन्ति आ प्रभु सेठी हस्य को मेसेज देले जानिलु एबे केमते लागुछि ता हृदय गोटे पुरुष सम्मुखरे ता स्त्री जदि व्यभिचार करे ताहले पुरुष को केते मर्यादाहीन भलिया लागे मु कौन सेमती अनुभव करूनी कि जेतबेले इस्राएल मो व्यतीत अन्य ईश्वरंकर सेवा करे हस्य को से मेसेज मिलुछि। प्रिय माने आज धार्मिक लोक मान को आत्मिक लोक प्रभु कौन कथा कोन आमे कि भलिया भक्त भोगी दुख भोगी जिजिकेल को प्रभु से कथा कहउछन्ति कि तू जाने से कष्ट और दुख से समय आसुनी चैप्टर जदि हम पढ़ा पढ़ला को कहबा कि होशियर माने जिजिकेल स्त्री मरुछन्ति आ प्रभु कहउछन्ति कांदीबुनु बोली से पद आसला से चैप्टर आसला माने पढ़ा तो प्रिय माने मु कोन कहबा पई चाहछन्ति गॉड्स हार्ट इज ब्रेक ही इज ब्रोकन आमन को परमेश्वर को हृदय एक्चुअली माने भांगी पड़ी तिक्ततारे विरक्ततारे किंतु कौन करिवे पुओ भूल कला कि मारी काटी खाई दउनु ना आमे किंतु बापा माँ में तिक्त हो जाऊ दैट एक्जेक्टली थिंग्स दैट गॉड्स हार्ट इज एबे भी आमे कहबा कि परमेश्वर स्वार्थपरी तांको आराधना न कले आम को मारी देबे नो दैट इज नॉट द व्हाट गॉड एक्सपेक्टिंग अस फ्रॉम प्रभु एते क्रूर नुहंती गॉड इज नॉट द ब्लड थर्स्टी गॉड रक्त पिपासु परमेश्वर नुहंती मोर परमेश्वर आमनकर परमेश्वर प्रिय माने शांति शांति चाहिबा परमेश्वर शांति दैट्स आवर गॉड इज किंतु प्रभु आमन को सिखेबा पई चाहंती माध्यम रे जेरूशलेम को प्रभु सिखौछंती 17 अध्याय रे एटा प्रभु कहउछंती एठी दुईटा प्रहलिका दिया जाउछि एठी गुडे उत्कृष्ट पक्ष और द्राक्षालतार दृष्टांत दउछंती द्राक्षालता आ उत्कृष्ट पक्षी कहानी ए भलिया होउछि दुईटा गछ होउछि बड़ बड़ गछ डाळ आ उत्कृष्ट पक्षी आसुछि आ दुईटा गछ को से डाळ को काटी कि नै कि जाउछि प्रिय माने से दुईटा गछ होउछि गोटे होउछि बाबिलोन आ गोटे होउछि मिस्र आ द्राक्षालता होउछि जेरूशलेम उत्कृष्ट पक्षी बाबिलोन को भी तुलना करा जाउछि ए माने दुई जण आसी से द्राक्षालता को सेठू नै कि जाउछंती जो जगार के रोपित हितिला वृद्धि हेबा कथा जाकू उर्वर जमी द्वारा ताको रखा जाय कि तांकर वृद्धि करैबार कथा किंतु ए दुईटा पक्षी से मानन को नै कि जाउछंती आ दुईटा पक्षी होछंती गोटे होचे बाबिलोन आ गोटे जेरूशलेम कहानी संक्षिप्त पर जदि रखिबा बाबिलोन रो राजा जेतेबेले दुईटा राजा को निकला जिहोयाकिन दी बाप पुओ को नहीं गला परे रहिले होची जेदेकिया रहिले जेदेकिया को राजा करके रखिला बाबिलोन रो राजा किंतु किसी दिन पर जेदेकिया कौन करिछि मिस्र देशर राजा को से डाकिछि ताकू सुरक्षा करिबा पई आ मिस्र देशर राजा आसुछि देखला बेलकु सेही समय ऑलरेडी बाबिल रो राजा आसिकी जेरूशलेम अवरोध करिछि सेतोले मिस्र भी पळेला क्षमता प्राप्त हेलानी अर्थ मनुष्य उपरे निर्भर ए राजा करुथिले ईश्वर को अपेक्षा मनुष्य उपरे निर्भर ए सारांश एठी लेखाउछि परमेश्वर इजिकेल को दुईटा उत्कृष्ट पक्षी और गोटे द्राक्षालतार दृष्टांत देले प्रथम उत्कृष्ट पक्षी होछि बाबिल और द्वितीय होछि मिस्र प्रतीक यहूदा परमेश्वर को भरोसा न करी मिस्र साहाय्य चाहिला बाबिल विरुद्ध रे आन विद्रोह हैला शेष रे परमेश्वर एक धार्मिक शाखा को स्थापन करिवे बोली प्रतिज्ञा कले इठी लास्ट रे
द राइचियस ब्रांच बोलिक लुआउछि एक धार्मिक शाखा द राइचियस ब्रांच होचंती मसीहा कारण एटी फेल जेरूसलाम वर्तमान यहूदा प्रदेश र जेरूसलाम र धार्मिक फेल ता अर्थ प्रभु आउ जणे धार्मिक ब्रांच को प्रभु डाकुचंती नो आउ सेटा जदि आमे जिसाय भविष्यत वक्ता करे 11:1 रे आमे जदि देखिबा से धार्मिक ब्रांच कोठु आसीबो ना जेसिंग को ठारू ओके जेसिंग को मूलर गोटे शाखा उद्भव हैला ता अर्थ से जेसी अर्थात दाऊदंकर ग्रैंडफादर न न दाऊदंकर बापा जेसी एक्चुअली तांको वंशज द्वारा अर्थात प्रभु जीशु होचंती दाऊद वंशर तो एई जो ब्रांच राइचियस ब्रांच कुहाउची ता अर्थ ख्राइस्ट प्रभु एक धार्मिक ब्रांच को बा धार्मिक मूल को सेठी स्थापन करिवा पई प्रतिज्ञा करिसंती 17 अध्याय रे आमने सेटा देखिलो प्रिय माने 18 अध्याय रे आमने देखिबा इठी ना प्रभु इठी कहउछंती द सोल दैट सिन शैल डाई जे पाप करिवो तार परिणाम हबो मृत्यु पापर वेतन मृत्यु आगरे इस्राएल मन को भितरे प्रवाद थिला ना कोन एटा प्रथम पद रे मु जतले पढिबी सदाप्रभुंकर वाक्य पुनर्बार मो निकट उपस्थित 18 अध्याय म पढछि जथा पितृपुरुष माने अम्ल द्राक्ष रस खाइले संतान गणर दांत खटा होइछि ए जो प्रवाद तुम माने इस्राएल देश विषय कहूअछ एथिरे तुम मानकर अभिप्राय की सदा प्रभु कहंती आंबे जीवित थिबा प्रमाणे तुम माने इस्राएल मध्य रे एई प्रवाद कहिबार कारण आउ पाइबो नाही काहे की कारण जिए पाप करे से मृत्यु से ही मृत्युवरण करिवो आर 8 पदर 32 पद होची आर मूल पद 32 पद मु आपण मन पढिछि जेहेतु जे मरे ताहार मरण रे आंभर किछि संतोष नाही एहा प्रभु सदा प्रभु कहंती एति पय तुम माने फेरी बंच न कि परमेश्वर को उद्देश्य कोन प्रिय माने प्रभु आमन को फेरैबा पय चाहंती किंतु मृत्यु किए करे ना जे पाप करे जे भूल करे दंड ता प्रति यथेष्ट किंतु से दंडरु मुक्त हेबा पय आमने प्रभु को निकट को फेरिबा सेटा प्रभु आमन को प्रेरणा दियंती 30 पदरे एथिपाई हे इस्राएल वंश आमे तुमानकर प्रत्येक को ताहार आचार व्यवहार अनुसार विचार करिबा आचार और व्यवहार अनुसार विचार करिबा एहा सदा प्रभु कहंती तुमाने फेर आपण मानकर समस्त अपराधरु विमुख हुओ तहिरे अधर्म तुमानकर विनाश जनक नहिबो तुमे फेर फेरिले अधर्म तुमानकर विनाश जनक नहिबो तुम्भे माने आपण मानकर कृत समस्त अपराध आपण मानक ठारू दूर करि दियो ओ आपण मानकर पाए नूतन अंतकरण नूतन आत्मा प्रस्तुत कर कारण हे इस्राएल र वंश तुम माने कि हेतु मरिबो जेहेतु जे मरे ताहार मरण रे आंबर किछि किछि संतोष नाही एहा सदा प्रभु कहंती एथि पय तुम माने फेरी बंच प्रिय माने परमेश्वर मन को ए आकांक्षा ए इच्छा ए श्रद्धा दौछंती भरोसा दौछंती जे आमाने परमेश्वर निकट को फेरिबा पई आ फेरिबा प्रिय माने के फेरेबा मनकु आम मानकर वाक्य फेरेबो आम मानकर भूल विषय हमकु के कहबो वाक्य कहबो पालक कहिबे प्राचीन माने कहिबे जदि मु भूल करूची बोले सेई आत्मिक अधिकार त हम अनुभव करिबा आम लोकन को प्रति से आत्मिक अधिकार आम पाखे थाऊ जे आम लोक को आम संशोधन कर दायित्व प्रभु आम मान को देइछंती आउ जते बेले आम माने भी कथा कहूथिला बेले अन्य माने भी ग्रहण करंतु अन्य माने भी भरोसा प्राप्त होंतु प्रिय माने वाक्य द्वारा हमें भरोसा प्राप्त हेबा कोन प्रभु कोन चाहछंती गॉड चाहंती आमे फेरिबा आ बंचिबा एटा प्रभु आम मान को थारु आशा करंती 19 अध्याय होचंती प्रभु 19 अध्याय एटा कहउचंती लेमेंट फ्रॉम द इस्राएल्स प्रिंसेस इस्राएल रो राजकुमार मान को पई बेलाप कर बोली कहउछ इस्राएल रो राजकुमार मान को निमंत बेलाप करिबा पई
এই চ্ୟାପ୍ଟର କାନେ এই ଅଧ୍ୟାୟ ଯହୂଦା ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କର ପତନ ପାଇଁ ବିଳାପ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଓ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି এই ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭଳିଆ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଦୁଇଟା ସିଂହ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସିଂହ ବଡ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ମୃଗ କଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱିପଦ ପଢିବି ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗିବ ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢିବେ। ଆହୁରି ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତିଗଣ ବିଷୟରେ ବିଳାପ କରି କୁହ, ତୁମର ମାତା କଣ ଥିଲା? ସିଂହଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କଲା, ଯୁବା ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲା। ତାହାର ପ୍ରତିପାଳିତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୁବା ସିଂହ ହେଲା। ସେ ମୃଗୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିଲା, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ନାନା ଦେଶୀ ମାନେ ତାହାର ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ ସେ ଧରା ପଡିଲା ଓ ସେମାନେ ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଆଣିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରି ଆପଣା ଆଶା ବିଫଳ ହେବାର ଦେଖି ସେ ଆପଣା ଛୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ନେଇ ତାର ଯୁବା ସିଂହ କଲା। ପୁଣି ସିଂହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତାୟତ କରିବା ଯୁବା ସିଂହ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆହୁରି ସେ ମୃଗୟ କରିବାକୁ ଶିଖିଲା, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଯହୂଦା ଦୁଇଟା ସିଂହ ହେଲେ, ଶିଖିଲେ, ବଢିଲେ, ପରାକ୍ରମୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେଶ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ତ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାବିଲୋନ ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରିବାର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଅସୁର ରାଜା ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ତା ଭଉଣୀ, ତା ଅର୍ଥ ଯହୂଦା ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାବିଲୋନର ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଦୁଇଟାକୁ ଦୁଇଟା ସିଂହ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ତା ଅର୍ଥ ଲିଡରସିପ ଫେଲୁଅର। ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ହିୟର ଇଜ ଦ ଲିଡରସିପ ଫେଲୁଅର। ତାର 19-14 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଏଇଠି ଲେଖା ହଉଛି କି ଆଉ ତାହାର ଶାଖା ଦଣ୍ଡ ସମୂହ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ତାହାର ଫଳ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ଏହେତୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଦୃଢ ଶାଖା ନାହିଁ। ଏହା ବିଳାପର ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ବିଳାପ ଜନକ ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଦେଶରେ ଆଉ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଉ ବାହାରିଲେନି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, 70 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ, ଇନ୍ ଦ ଲିଡରସିପ ଅଫ ଜେରୁବାବେଲ, ଜେରୁବାବେଲ ୱାଜ ନଟ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ସେଇ ଦେଶ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ଚଳେ ରାଜା ନାହିଁ, ଆଉ ରାଜା ହେଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ମେକାବିନ ଏଗୁଡାକ ଅଛି ତାର ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡର ଘଟଣା ଯଦି କହିବା, କିଛି ଲୋକ ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାସନ ଭାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ମନାର୍କି ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଉ ଡେଭଲପ କରିପାରିଲେନି। କାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ରାଜାର ଅଧୀନ, ତାପରେ ସରକାରର ଅଧୀନ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ପର୍ସିଆନ କିଙ୍ଗ ପରେ ଆସିଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପରେ ଆସିଲା ରୋମ। ରୋମ ପରେ ଆସିଲା ଫେର ଆଜିର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜିର ଡେଟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ଠାରୁ କଣ ହେଇଛି ସେ ଦେଶକୁ। ତା ଅର୍ଥ ଦେ କୁଡଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ କିଙ୍ଗ। ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ କି? How can you build a peace without a peace of prince? ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ, କାରଣ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାରକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେସନ ହେଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁନି ତ? ସେ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ? ଇସ୍ରାଏଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭଳିଆ, ସେ ଗୋଟେ ନମୁନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି वी आर बिकमिंग लाइक देम, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ହେବା କି ହେଇଛୁ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆମମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଣ ଆମକୁ ଦଉଛି, ଶିଖଉଛି, ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ଦିସ୍ ପିକ୍ଚର वी कैन करेक्ट आवरसेल्फ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ବି ଶିଖାଏ ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ वी आर स्टडीइंग इन द बुक ऑफ इजिकल। प्रभु ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆର୍ वी डूइंग द सेम थिंग व्हाट दे वर डूइंग? ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛୁ କି ଯୋଉଟା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ? नो, दिस इज व्हाट। ओके, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର 57 ହେଲା। ୱିଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର। ମାନେ 20 ପଦରୁ ନେକ୍ସଟ ଥରେ ଦେଖିବା। ସରି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ ଗୋନ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ। So this is what now I want to stop it. ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ
प्रभु आम मानकु सचेतन करंती प्रभु आम मानकु प्रेरणादायक करंती आसंतु माने समस्या